በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በክርስቶስ ክርስቲያን ተዋልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ናቃል ኪዳን ውሉዳት ሀመይ ጸኒሕካቱም አሜን። ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ልተመስገነ ይሁን። ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርና ትምህርቲ ሃይማኖት ብተኸታታሊ ክንመሃር ኢና። ቅድሚ ኸዚ ቃል ኣትየልኩም ነይረ እየ ኣብ ገዛ አብርሃም ብተኸታታሊ ስለ ሃይማኖትና ንፈልጠሉ ንግንዘበሉ ኣስተምሮ ክንህብ ኢና ኢለ ቃል ኣትየ ነይረ እየ እሞ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርና ኩሉ ሻዕ ሰንበት ሰንበት ቃል እግዚአብሔር ንመሃር ኢና ትምህርቲ ሃይማኖት። እዚ ትምህርቲ ሃይማኖት ብተኸታታሊ ክነምረኩም ተለና ቤዛኹም ብደንብ ተኸታተልዎ፣ ስለ ሃይማኖትኩም ፍለጡ፣ ተረድእዎ፣ ተገንዘብዎ። ካብኡ ተለዓለ አንሕና እውን ፍረፍሪና ንብል ፍረ ነፍሪና አምላኽና እግዚአብሔር ሃይማኖትና ፈሊጥና በሃይማኖትና ተረዲና በሃይማኖትና መንገዲ ክንጓዓዝ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ትምህርቲ ሃይማኖት ክንመሃር ተለና ንምንታይ ኢና ንምሃር እዩ? ኸዚ ኩሉ ሻዕ ክተስተውዕልዎ ዝግበአኩም ተኸታታሊ ትምህርቲ መምህርም ትኾነ ከምህር ተሎ ተማሃሮ እውን ክመሃሩ ተለው ንምንታይ ኢና ንምሃር ኦብጀክቲቭ እንታይ እዩ ክፍለጥ እኒኦ ፍለጥ እኒኦና መጀመርያ ሃይማኖት እንታይ እዩ ኢና ቅድሚ ምጅማርና ንምንታይ ኢና ንምሃር ንምንታይ ኢና ንምሃር ተለና ኸዚ ሎማዓንቲ ንምንታይ ኢና ንምሃር ኢና እንድሕር ተማሂርና ኮይና ዳሓር ታይ ኣቺቭ ጌርና ታይ ሽቶ ወቂዕና ንብሎ ንምፍላጥ የድልየና። ካሊእ እንደገና ክንግምግሞ ኢቫሉዌት ክንገብሮ ይሕግዘና። ስለዚ ስለ ሃይማኖትና ፈሊጥና ደ ፈለጥና ክንግምግም ይገብረና እና ንምንታይ ኢኹም ትመሃሩ? ንምንታይ ኢና ንምሃር ትምህርቲ ሃይማኖት? ንምንታይ ኢልና ሓደ 4-5 ነጥብታት ክንርኢና። እቲ ናይ መጀመርያ ሃይማኖት ብሱሩ እንታይ እዩ? ሃይማኖት ልመን ኢና ንኣምን? እንታይ ኢልና ንኣምን? በኸመይ ኸ ንኣምን ንብልዎ ምፍላጥ ስለለድልየና ምፍላጥ ስለለድልየና እንታይ ይብሉ ሊቃውንቲ ሲ ሃይማኖት ጥራሕ ብለይ ፍልጠት ላብ ክሕደት ክወስደካ ይኽእል እዩ። ፍልጠት ጥራሕ ብለይ እምነት ገነት መንግስተ ሰማያት ኣይወርስ እዩ። ምክንያቱም ብሃይማኖት እያ ትውረስ፣ ብእምነት እያ ትውረስ። ስለዚ ስለ ሃይማኖትና ክንፈልጥ ኣለና ርድኢት ክህልየና። እዚ መብዛሕትኡ ማሕበረሰብና ወይ መንእሰይና ብፍላይ እንታይ እዩ ልብለና? ኣነኮ ናይ ወለደይ ሃይማኖት እየ ልኽተል ይብል። ኣነኮ እንደይ በቃ ክብሉ ሰሚዐ ወለደይ ልሃውኒ ሃምኡ እዩ ልብል። ንምንታይ ኢኻ ማዕተብ ኣሲርካ? ንምንታይ ኢኻ ማዕተብ ኣሲርካ ትባል ተሎስ ናይ ወለደይ ኮይኑኒ ኢና ንብል እምበይ ተረዲኡና ማዕተብ እንታይ ምዃኑ ንምንታይ ሃም ንኣስሮ እንታይ ጥቕሚ ሃም ዘለዎ ይኾነ ንኣስሮ ማዕተብና። ስለዚ ሃይማኖት ንሃይማኖት ፍልጠት ግንዛቤ የብልና እዩ። እዚ እንደገና የውቅሰና እዩ የውቅሰና። እዚ ሓደ ሓደ ላብ ኣማኒ ልኸዱ ሰባት ክሓትት ተለኹ ለምህረኒ ስኢነ እዩ እንታይ ማለት እዩ? ፍልጠት ስኢነ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንኣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ደቂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልኾና ስለ ሃይማኖትና ክንግዘብ ክንፈልጥ ክንኽእል ኣለና። ሓደ ሓደ ሻዕ ለሃይማኖትና ክንሕለቕ ንደሊ ግን ንሃይማኖትና ፍልጠት ለየብልና ግዜ የለን እዩ። እንታይ ይብሉ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳይ ልባሉ ነይሮም። እንዳው መፅሓፍቲ ልተንብቡ ሰባት ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳይ ልብሉ መፅሓፍቲ እኒአው እና እሳቶም አንብቦም ኢኹም ጥዑማት መፅሓፍቲ ፅሒፎም ሓሊፎም እዮም። ብሓፀይ ምኒልክ ግዜ እዮም ነይሮም ትግራዋይ እዮም እና ሊቅ እዮም ብጣዕሚ ዳሓር ti ህዝቢ ሪኦሞ ti መንእሰይ ብፍላይ ለስታይ ኣእምሮ ለይብሉ ሰብሲ ቃል እግዚአብሔር ከይፈለጠስ ና እግዚአብሔር ተሓላቕ ክኾን ይደሊ እዩ። እንታይ ማለት ፍልጠት ለይብሉ ማለት ነው። ቃል እግዚአብሔር ከይፈለጠስ ና መንግን ተሓላቕ ክኾን ይደሊ ና እግዚአብሔር ከዝና ብዙሓት ነው ችግር ሲኾነ ሰይ ችግር ሆነ ፍልጠት የብልናይ ግን ሃይማኖተይ እምነተይ በእምነተይማ ከይትመፁኒ በቤተክርስቲያንማ ከይትመፁኒ ጽቡቕ እዩ ሕማቕ ኮይኑ ይኾነ ግን ስለ ቤተክርስቲያን ኹን ክትፈልጡ ዶ ተዋናሳ ፍልጠት ክልየና ናጋስ አንዳዕዴናስ ብልቦናና ላቕመጥናዮ ነገር ክልየና ክኽእል ብዙ ምክንያት ሰዱቃውያን ተወቂሶም እዮም። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 24 ከም እንረኽቦ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 24 እንታይ እዩ? ሰዱቃውያን ለአምላኽና ለኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶ ሓቲቶሞ ነይሮም። እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ? ትንሳኤ ስለ ትንሳኤ ሙታን ላምህረማ እሳቶም ለስ ትንሳኤ ሙታን ኣይኣምኑኝ ስለለይኣምኑስ ከባጭውሉ እዮም ደልዮም እሳቶም ምስያ ፈላጣት ኢና ኢሎም ለአምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኦም ሓደ ግዜ ሲ ሓንቲ ሰበይቲስ ሓደ ሰብኣይ እትያ ነይራ ሰብኣያ ዘርኢ ከይተክአላ ሞይቱ ዘርኢ ክትክእ ምእንታን ሓውልኡ ተመርዒዋ ከዚ ለክ እሱ ዘርኢ ከይተክአላ ሞይቱ
همون لاولس شوعات تبصحهم زرق يتكولا መጨረሻ ትንሳኤሲ ለመንዮም ያክትኾን ኢሎም ሰባጨው ምሎ አምላኽን ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ መልሱሎ መጽሐፍትን ኃይል እግዚአብሔርን አይትፈልጡ ይሞ ትስሕቱልኩም ኢሎ በቃ ታቃል እዚያ ታይትፈልጡ መጽሐፍትን ኃይል እግዚአብሔርን አይትፈልጡ ይሞ ትስሕቱልኩም ሰአን ፍልጠት ከምዚ ኢኻ ትስሕት ተጋጊ ሓሳብ ተምጽእ هذا ሓደ ሰብ እንዮ መረዳእታ ሊውል ሱይሉ ለውግዕ ካዮም ጽኻይቱ ሰሚዐ ይብል ዝክትን ህንጥንቃኔና مسمعنا تصبقيو كأب الولد عندنا كن مزحفت اللي تردينا كن فليتنا كن زي لو قصام سأن فلتأتس سيلهم بجمة اللي ناجر خوينهم صدق أوي نحن على هم بجمة اللي نبر بجمة اللي نملالس كأنه هون سلاحي ما نسنا فلتأت كليتنا عنه تايت فلتو سلاحي ما نسنا أرثوذكس توارو تاي ما نسنا لم تعم تأمنوا لم تعم تختلوا تتفي الناس فلتأت النينا لذي هاديو زيو ሃይማኖት አዩ ታይናልና ነአምን ሐሚልና ነአምን ልውልዎ ነገራት ፍልጠት ምንዳን ከለና እዩ ተኻልአይ እንደገና ብዛዕባ ሃይማኖትና ንዛሓቱዳ በአግባቡ ንክንምልስ እዩ ብዛዕባ ሃይማኖትና ከዚ ሓቱና ወደ ሰባት ከሓቱና ተለው ሱኢና ለይሆን ኢና ንምልስ ሓደ ሻዕለ ንጻረፍ እሱ አግባብነት ይውል ብስሩ ምጽራፍ ና መንፈስ ቅዱስ ይሆን ና ሰይጣን ይሁዳ ሓንቲ መጽሐፍ ያንያቶ መጽሐፈ ይሁዳ ልትባለ መጽሐፍ ቅዱስ ሓንቲ ምዕራፍ ለላቶ አቦንዮ ካዋራት ይሁዳ እዚ ዝልጎይታ ልሸጦ ይኾነ ዙ ምስ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓበ ሓውኒ ያዕቆብ ይሁዳ እሱ ሓንቲ ምዕራፍ ይጽሕፉ አውጥር 9 ሲ ቅዱስ ሚካኤል ሳጥናኤል ተጻልዮም ብምንታይ በሙሴ መቃብር ና ሙሴ መቃብርስ ከሓውኦ ደልዩ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ንምንታይ ከሓውኦ ደልዩ እስራኤላውያን ብጣዕሚ ይፈትይዎ የኽብርዎ ስለልኖሩ ለሙሴ ዳሓር አምልኮ ጣዖት ከይፍጽሙ ምንታን ለሙሴ ከየምልኽዎ መቃብር ላኸዱ ከየምልኽዎ መስዋዕት ከየቅርቡ ምንታን እግዚአብሔር በኪነ ጥበቡ ክስውሮ ደልዩ ዳሓር ክስውሮ ተሎ ሳጥናኤል ለዚ አይደልያ እዩ ከአምልኮ እግዚአብሔር ክወጹ ምንታን ቶም ህዝቢ ዳሓር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ስለልኸለማ ሳጥናኤልስ ለሚካኤል ይጸርፎ ተሎ ሚካኤል ግን ኃጢአት ጸርፊ ስለለይስ ማዕምዖ ታይልዎ ይብል እግዚአብሔር ይገስጽ ኃይልዎ من يجسسها እግዚአብሔር ክርስቲያን ሐምዚ ክብል ግቦ እንዳውም ልጸርፉኩም መርቁ ኮይ መርቁ ስለዚህ አይነ ክንጻረፍ ላይ ሆነ ይልግበና ታማ በአግባቡ ብዙግባ እሳቶም ብልርዶም ክንምልሰሎም ግድኒ ምንታን ክንምልስ ታየለና ፍልጠት የለና ክንማር ይግባ ስለምንታይ ስለ ሃይማኖት ናምነት ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ሐምዚ ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ታይብል ብዛዕባ እታ አባኻትኩም ዘላ ተስፋ ሃይማኖት ተስፋ ታይብል ወንጌል ክርስቶስ ወንጌል ተስፋ መንግስተ ሰማያት በቤተክርስቲያን ለታይማት ታ ተስፋ ታባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንሁሉ ዝሓትኩም ምላሽ መሃብ ምን ትክትኽእሉ ኩሉ ሻዕ ድልዋት ኮኑ ይብል ቅዱስ ጴጥሮስ ኩሉ ሻዕ ታይም ኻን ድሉ ኻን እዚ ታይ ማለት እዩ ትባልተለኩም እዚማ እዚ ኢልኹምስ በአግባቡ ክትምልሱ ትኸሉን ይኩ እዚ ላይ ምልስ ክርስቲያን ይባሃል ሉዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ መስከረለይ ኣነ ላ ቅድሚ ኣቦይ ክምስክረሉ እየ ልብል ቃል ኪዳን ልፍጸመልና ማለት ኣብ ቅድሚ ሰብ እንድሕር ሓፊርና ግን እሱ ላይ ሓፍር ኣብ ቅድሚ ሰብ ተኽሒድና እሱ ላይ ክሕደና ስለዚ ማለት ኣነ ክርስቲያን ማለት ምስክር ከዛ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሰማዕታት ልባሃሉ ነው ሰማዕት ማለት ታይ ማለት እዩ ሰማዕት ማለት ምስክር ማለት ኮይ ናመን ምስክር ና ክርስቶስ ምስክር ኮይም ሰማዕታት ልክሐሙ ክርስቲያን ሁሉ ለአምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር እዩ ስለዚህ ምስክር ለምዃን ለለት አይለና ፍልጠት የለና ክንማር ይግባና ስለዚህ ስለ ሃይማኖትና ንዝሓቱና በአግባቡ ምንታን ክንምልስ ክንማር ክንፈልጥ ይግባና ሓደ ጊዜ ኣብ ሓደ ዓዲ ታይጋጥዩምንስ ተዓዶ ይነግረኩም ሓደ ዒዋላ ልባሃል ቆልዓ ነይሩ በቃ ብሰውሰውኛ ብሰው አባሃለ ዒዋላ ልባሃል ወልፍታት ለለዎ ማለት ይልገርም ነገር ግን ጾም ላይ ይጾም ቅዳሴ ላይ ግን ይቀድስ ማዕዝ ሰበት ከቅዳሴ ይቀር ከቅዳሴ ላይ ይቀር ከጾም ላይ ይቀር ከኃጢአት ላይ ይቀር ሁሉ ተሐዋወሶ ማለት ዳሓር ሓደ አማኒ ዓርክ ነይርዎ ናው ጾም ሰዓት ሲ ናዕስ ደሞ አንተ ክትፎ ከጋብዘካ ይልዎ ተዓዲ ክትፎ ፍልጥ ጾም እኮ እዩ ይልዎ አማኒ ለለ ብጥቅስ መጽይዎ አይ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 እኮ ከአፍ ልወጽም በይ ለአፍ ለአተ ይርክስ ይልዎ ታይዲ ይልዎቲ መልስ ስለልሳንም ጽዕዋላ ልባል ወላ አንሕና እኮ በመጽሐፍ ቅዱስና አምኒታማ በቅዳሴ እምበያ በዛን ፈልጣ
كاو دحرت استولس لافلات يركز يبلو دو حساتو مستين ست يملو بل انا لك تفوك بلع الخاي سخاله مستست يلوس بزي ابزال خيلا سعيرو ازي قاطمني انا بيوته جن فليطنا تردينا استوعينا باغواو كنملس يلد يقباي شينا بزي لماد بزي بحالة رفاس كنبر يبلنا نزي نزحتنا باغواو هم كريستيان كمنملس يقبانا لكن نملس دما يهو لما انت تمرت هيمانوت جميرنا اركبنينا مات سالساي اميننا تامنت من تانك نخون اميننا تاي تامنت من تانك نخون تاي مالتي اب مغبار اب تغبار من تانك نوعلو امنت بين واغا يولي امنت بينما موتيتي يايلي قدوس يعقوب معراف التوصل اسرائيل بعته تاي لبن نفسي بلي سغا حملت تكون كله هيمانوت بلي مغبار واغا يولي موتيتي يايلي لموتت يا ስለዚህ ሃይማኖት ለብላታ እዩ ተግባር እዩ ማለት ምግባር አነ ከዚ ያምንየ ይበል ማኔ ብምንታይ ይረጋገጽ ተተውል በተግባራይ ስለዚህ አሚንና ተአመንት ምን ታንክርሆን ከዚ ቅዱስ ኦግስቲን ልባለ ቦታ ይሉ ይባል ክርስትናሲ ለተውሬ ወረ ለሆነስ ለትነብረው ናብራ እዩ ይሉ ይባል ቅዱስ ኦግስቲን ለተውሬ ወረ ይሆን አንሐ ከዚ ብርሃንና ሰቅ አቅድም ሰብ ይበረደው አምዞ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራቅ ባኻቱም ምክንያትና ሰማይ አቦኹም ከመስግንዎ እዮም ወይ ለስታይ ማለት ሰብ አምላኽና ለምስገንማ ብናይና ግብር እዩ ተዓዲሎም ዞም ክርስቲያን ዞም ኦርቶዶክሳውያን ተዓዲሎም ምግባሮም ቃሕ ክብል ደስ ክብሉ አምላኽዎ ሃመይ ይኾን ኢሎም ክምሰጡን ይሆን ክምሰጡን ክርስትና እንደገና በተግባር ንነብር አያ ይኸዚ አዝ መወዳት አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመጽተሉ ታይል ሐተን ሃይማኖትና ይኾነ እንዳውም ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 9 ክርስቶስ ተመጽተሉስ እምነቱ የግንያደ ይኾን ይብል የግንያደ ይኾን ታይ ማለት በምግባር ለተገለጸት ሃይማኖት የግንያደ ይኾን ማለት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 9 ሉቃስ ማነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ በአብይ ግርማ በቅዱሳን መላእክት አጁ ተመጽተሉ ለሐተ በየማን አዋጊዕ በጸጋሙ አጣልጠጦ ከብል እዩ ሽዑ ለሐቶም ታዩ አዋጊዕ ጣልል ተዋሉ ሰባት እዮም በምግባሮም እዮም በጊዕ ጣልል ተዋሉ ሱ አብትንሳይ ሙታን ንማሃሮ ኢና ለሐቶም ሕቶ ሃይማኖትኩም መበንዮ ይኾነ በጠሜስ አብሊዕኩም ጸሜስ አስቲኹም حميمس طيبكم عريقه الويسكم نيلو نا مغبار ጥያቄ ልጥዮ ና ምግባር ህይወት እዚያ ልገበሩ ና ዘላለም ህይወት እተዩ ተባይለም እዚያ ልገበሩ ታይ ማለት እዩ ሃይማኖቶም በምንታይ ልገለጹ በምግባር በተግባር ልገለጹ ሎዩ ቅዱስ ጳውሎስ ታይብል አብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ከምዚ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ገበርቲ ሕግ ጥራሕ ደኣ እዮም ዝጸድቁ እምበር ሰማዕቲ ሕጊ ኣይኾኑን ዝጸድቁ ይብል ዝጸድቁ ታዮም ገበርቲ ሕጊ ታማት ሕግ ልፍጽሙ በተግባር ለርዩ እሳቶም ይጸድቁ እዮም ሰማዕቲ ኣይጸድቁ መብዛሕቲ ክርስቲያን ግን ሰማዕቲ እዩ ይመስ በተግባር ልፍጽሙ እሱ አርስና ንሕተ ስለዚህ ሃይማኖትና በተግባር እንደሕለ ገለጽናያ ግን كحرت كل يبلنا كحرت يبلنا نحب بتكبر لين قلصا تيتو مراف حدا قصر 16 تيتو مراف حدا قصر 16 خمسة يبل تيتو مراف حدا قصر 16 እግዚአብሔር ንፈልጦይና ይብሉ በተግባር በምግባሮም ግን ይከሕድዎ ለምን ንፈልጦይና ለእግዚአብሔር ንፈልጦይና ይብሉ በምግባሮም ግን ይከሕድዎ ታይ ማለት እዩ ተግባር ለይብሉ ሰብ ham ከሐድ ይለው ጸር ማለት ለዚህ ክርስቲያን ሓደ ክርስቲያን ትምህርት ሃይማኖት ለማሃረሉ ሓደ ዋና ምክንያት ሃይማኖቱ አሚኑስ በተግባር ከገልጾ መንታን ይማር ስለዚህ ልዙይና እንማር ለና አይኸስ አስተውሉ ብዙ እስክንመላለስ ክንኸልነና በተግባር ክንገልጾልነና እስከ ማዕዘ ይኸ ከዚህ ቤተክርስቲያንና ነጽርፋለና ዶ ወይምስ ነኽብራለና እግዚአብሔር ነጽርፎለና ዶ ወይምስ ከበር ንገውርለና ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 በሰንክኹም ስም እግዚአብሔር ይጽረፍ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 በሰንክኹምስ ማን ይጽረፍ እግዚአብሔር ይጽረፍ ታይ ማለት እዩ እንድሕር በሃይማኖትና በተግባር ዘይንገልጻ ኮይና ብርሃን ኮይና ዘይነርያ ተኮይና ኣብ ጸልማት ንነብር ተኮይና እግዚአብሔር ለይና ነጽርፍ ሮይዎም ዘም ክርስቲያኒና ይውሉ ነጸላ ይخدሉ ቤተክርስቲያን ይመላለሱ ምግባሮም ግን ድኹማት ተተውይሉ እግዚአብሔር ለይና ነጽርፍ እዩ ኻሊ እንደገና ካብ አጽራረ ቤተክርስቲያን አርስና እንታን ሕሉ አጽራረ ቤተክርስቲያን ማለት ና ቤተክርስቲያን ተቃወምት ማለት
كأسرار بيتكشع عرسنا نحلون له من قد تمرت هيمانوت المارت لنا هامي تلي تمهرو تمهرنا له تلي فلتو فلتنا عنا تلي وصحوا بس إحنا يوينا لولو خمس يوم مو علو يوم مو ما خلنا زمنا هنا زمناتنا زي خون فلينا نفلت له حدا تمرت هيمانوت تمهر تنتحر تمهرنا عنا عمنا هنا يسوع كريستوس أماتي سونجل معرف إسرائيل 4 كاوزر إسرائيل 3 إسرائيل 4 ينقرنا ماتيوس وانجيل معرف إسرائيل 4 كاوزر إسرائيل 3 إسرائيل 4 تايلو نقيونا نعم مساء خاملك تايو يلهم قدس حواريات تطيوت اللوسي انه بسماي كمصويهم كريستوس ينالانو كمصويهم راي انه كريستوس اوزنيو تولهم كي تخدو لافتينيو تولهم كي تخدو ابرخانيو وانت تولهم كي تخدو انا نغيركم اللخو يبل نغيركم اللخو لستامانتي بسمو لمصو تخوينم خمي بين عينا ليناتنا مخانم فلينا نفلطو تتويلنا تمرت هيمات اندحرتا مايرنا ساتهم دما حدا أملاحنا يسوع كريستوس قدوسان حواريات هم نورو سيطان لخفوات حواريات سلاللو قدوسان نبيات هم نورو خزله رخصان نبيات سلاللو بزي سلالمصو فلينا نفلطلو منغدي هايمانوتنا تفليطنا طرح تتمهرنا طرح خلاي كورنثوس معرف 11 قصر 13 حشوتي بالقدوس باولوس حشوت حواريات كمصخم يوم ازي ግን لغرم يخونه مكنياتهم سيطان كواس عرسوس نابرهان ملاك لمسل يلوط يمو يبل يمسل تمالتو لك لافوميا هم تغلص الله درسان ميكائيل تنبوت لهم افوميا التبالت انه سيطان مصيس انا ميكائيل ييلو تغلصولاي ግን ሚካኤል የኾነ ከምዚ የቢሉ እሱ ለዘታልል ተኾይኑ ልኡል መስሉ ናይ ግብር ልፍጽሙ خفاءት ሰባት ግን በሐዋርያት ስም በነቢያት ስም በካህናት ስም በሊቃውንት ስም በባህታውያን ስም ከመጽኦም እዮም ለዚህ ንፈለሉ መንገድ ታዩ ሃይማኖትና ተፈሊ ብዙሓት ሰባት ከዚ ስለ ሃይማኖቶም አፍልጠው ይብሎም ካብዝል ተልዓለ ይኸዝ ለጋግዮም ይመዝሕ ሓደ ግዜ ታያጋጥሙንሲ ላመርኹ ኮርስ ላሁላ ስልጠና ላሁስ ሓንቲ ሓፍትና ታይላትኒ ብዛዕባ ቡን ምስታይ ለምስታይ ያ ተልዕለለይ ለዚ ኣብ ገላ አርሴማሲ ቡን ኣይትስተዩ ልብልስ እንይሆዩ ይላትኒ አምቢኹ ይዲኺ ይብላልኩስ የንበኹያ ልገርምሲ هذا دستي نستعله كم بوها من نجار ببعله من نجار وعلى تأي عين تفرطيننا مزحته سندقنا مزحف من باب للو لنا عمس تخم نبلا يا عبدنا مزحف كنا نب مسمع يكحلو لنا وزي لا تايدي تواهدو أو تجرايكو بخلي تترجمنا كوي أو تجرايسي قرشخا كيت أفكاس أم مزحف ما أخلق متقوي البال لما تايسر لينبوس قرشخا يجني وياه تويدس كعلن الجرن ناي توسيحه لا تمام لمنباو لمفلات نحب ليخالنا همز عينت مسيحنا مسحت لامصو كسحتنا يوم لذلك كيسحتنا تاكن مارنينا تمرت ሃይማኖት كنمارنينا زي تحديو ናይ መጨረሻ እንደገና በእምነትና ንዝመጸና መከራ ብጸጋ መቅባል ምንታን ክንኸል እምነትና መከራን ይዋይ መከራን ሉዩ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 በተጸበብ በር ልክታቱ ተጋደሉ ዝብል በተጸበብ በር ልክታቱ ታይት ጎሩ ተጋድሎ ለዚህ ተጋድሎኒ ይዋዩ ሉዩ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀለይ ተሸኪሙ ደድሕሪ ዘይክተለኒ ወይ ዘይስዕብ ንዓይ ክኾን ኣይግቦን ታይማትዩ መከራ መስቀለይ ዘይኽእል መከራ ተመጽውን ዘይተቋቋመ ዘይከኣሎ መከራ ፈሪሑ ዝረሓቀ እሱ ላይ ክኾን ኣይግቦ ይይዙ ዘሎ ስለዚህ ታይማትዩ መከራ መስቀልኒ ይሄዋ እዩ ቤተክርስቲያን እምነትና መስቀልኒ ይሄዋ ሉዩ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ልክተአምኑ ጥራሕ ለይኾነስ መከራ በእምነትኩም ምክንያት መከራ ልክትቀበሉን ይኹም ተጸዋዕኩም ይብል ንክተአምኑ ጥራሕ ለይኾነስ በእንተ ምክንያት እምነትኩም መከራ ልክትቀበሉ ይኹም ተጸዋዕኩም ስለዚህ ክርስቲያን መከራን ይወዩ ስለዚህ ታማን መእንተ እምነትና መከራ ተመጸና ክንጸንዕ ይልግበና ክንጸንዕ ተኾይና ግን ስለ ሃይማኖትና ታይታህልና እዩ ፍልጠት ታህልና እዩ ስለዚህ በዚኦም ምክንያት ለዚኦም ሁሉም ክነማልም እንታን ትምህርት ሃይማኖት ክንመሃር ይግበና እዩ ለዚህ ላበይነተ ሃይማኖት ታይማኖት ታይልና አይና አንቶ ብዛዕባ ሃይማኖትና ታይና ነአምን ታይልናኸ ነአምን ምፍላጥ የድልና እዩ ኢልና ደነርና ስለዚህ ስለ ሃይማኖትና ከዝክን ማህሪና ሃይማኖት ታይ ማለት እዩ ይቅርታ ሃይማኖት ታይ ማለት እዩ ሃይማኖት ማለት ከዚ ብዙሕ ግዜ ልጋግዩ ንዮሰብ ኣብኣ በደንብ ጌርኩም አስተውዕሉ
ሃይማኖት ማለት ሃይመነ ካል ናይ ግዕዝ ቃል ዝመፀ ኮይኑ ምእማን ምቕባል ምርዳእ ማለት እዩ ንስገሞ ምእማን ምቕባል ምርዳእ ማለት እዩ እዚ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ተኸተለኹም لتقبلوا لآمنوا دك إخوان لكونوا سلطان هاوم يبل تايلغوروا لتقبلوا لآمنوا تماتوا هايمانوت هيلولوا مالت لسه عرب بجزو هايمانوت لا يبالي امنت لا يبالي بتغرينيا امنت يبال امنت يبال بزح سو زي الفلال يمسلو هذا تعيلوا مسلو هايمانوت تقام يمسلو زو سيستم ويدومو زو اسرارها منام اسو بيت كهنت يبال بيت كهنت يبال ሃይማኖት ማለት ግን እምነት ማለት ነው እምነት ማለት ሃይማኖት ነው እዚህ ታይ ማለት ነው አብ ቤተ አብ መጽሐፍ ቅዱስ ሃይማኖት ኢሉ ላይ ጽውዑ እምነት ኢሉ ላይ ጽውዑ እዚህ ከንማርተልና አውዚ አስተምሮና ታይ ሃይማኖት እንደያ ሓንቲ ሃይማኖት ሎዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ታይ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ከምኡን እቲ ልዕሊ ሁሉን ልዕሊ ሁሉን ዝኾነ ኣብ ሁሉ ዝሰርሕ ኣብ ሁሉ ዝነብር ኣብ ሁሉ ዝኾነ ሓደ ኣምላኽ ኣሎ ይብል እንታይ ማለት እዩ ህታይልና ሓደ ጎይታ ሓንቲት እምነት ሓንቲት ጥምቀት ስለዚ ሓንቲ እያ ማለት ስለዚ ኣብ ግዕዝ ከድተለኹም ህታይሉ ሓንቲ ሃይማኖት እዩ ሓንቲ ሃይማኖት ለዚ ማለት እዩ ሃይማኖት ማለት እምነት እዩ እምነት ማለት ሃይማኖት እዩ ኣፈላላይ ይውል ብዙሕ ሰባት ግን እዙይ ብነፀላይ በዝሕ እዩ ላውሉ ንሽተይ بخالي أنجل تريو يروينا هايمانوت مالت بجأز يو أمنت مالت بتجرني أيو إسلازي إزي مخانو فليتنا هايمانوت ندجنا يخز أوزي نستوال هايمانوت بلا أمنت لإجزاير محقوس اللي يجبأي هايمانوت كلنا الجبأ هايمانوت اللي من تعيل لنا بلا أمنت لإجزاير محقوس أي كالي إبراويان معرف 10 حدا قصر شدشته بزي أمنت لإجزاير محقوس أي كالي إبراويان معرف 10 حدا قصر شدشته هذا ሃይማኖት ወይ እምነት ማለት ካሊና ብላዕሊ ለኾነ ለራእይ ፍጥረታት ለፈጠረ ኣብ ሁሉ ልነብር ሁሉ ኢዱ ለኾነ እግዚአብሔር መጋቢ ሰርዓይ አሎ ኢልኻ ምቕባል ማለት ምቕባል ወይ ምርዳእ ማለት እሱ ታይ ይባል እምነት ይባል እምነት እግዚአብሔር ነው ኢልና ለዚህ ታይና ነው ለና ሃይማኖት ማለት ለእግዚአብሔር ምእማን ማለት እዩ እግዚአብሔር ምን ኢልና تولع كل لخونه مجابي سرعي لخونه لفترات كل لفترة هذا أملاك إني هو الخم إيمان مالتي إني هو السوت هيبال هيمانوت يبال هنا يا صحنتي أبي يهودا عن طول لنا يا معرف تستوسوا حنت معرف يعني أتوينا قطر سلسلة تايبل يهودا حنت معرف يعني أتو قطر سلسلة همز يبل أتم فقراتي بزعبات أنا كلنا زخونت دحنت كصحفلكم حررتا نيروني تادحنتنا كصحفلناس حررتا نيرون نمنتاي حز غنا بتا حاده غزي استعلوا هند غزي حاده غزي نحنسان نحوارون نقدسان زتوابت امنت نختغادلو منتك مخركم كصحف قدن خوينوني يبل هندي انتي حاده غزي التوابت لمن تويوا لقدسان هندش حنسان نحوار ሃይማኖት ለቅዱሳን ለተዋወት ያ ለቅዱሳን ለስታይማንም እንደሻተ ሃንትሻ ስለሳኸ ተጋደሉ ለስታ አንተ ወልበልና ማለት ስለ ሃይማኖት ታይልከይ ምግዳል ይድልይ ምግዳል ታይ ማለት እዩ ከኃጢአት ለለው ለጽድቅ ለምምጻ ኣብ ክህደት ለለው ለእምነት ከምጹ አምልኮ ጣዖት ለለው ለአምልኮ እግዚአብሔር ለክመጹ ምግባር ማለት ይኮስ ተጋድሎ ማለት ምምስካር ማለት እዩ ስለዚህ ሓንቲት ያ ሃይማኖት እንደያ ሓንቲት ያ መጽሐፍ ቅዱስና ልብለና እሱ ስለልኾነ እዚ ተልና ብዙሓት ሰባት ታየምሉሉ ኣነሲ እስካዕሊ ረኣኽዎስ እግዚአብሔር ልባህል የለይ ልብሉ ሰባት ከጋጥሙ እግዚአብሔር ክሪኦ ነይሩኒ ከኣምኖስ ክሪኦ ነይሩኒ هذا أوزي بدم بجرنا كنا استوعل يجبنا ممنا بدم بجرنا كنا استوعل يجبنا نقرنيه تاينا نستوعل استخلت أنا قر كنا نتأثر لكم هذا ليرأنا يخلو يلي مال نخلده ليرأنا يخلص يلي مالي كله هذا زي خلاص سلل ليرأنا يخا نعم نودو استزي كنا نتأثر لكم بدم بجرنا كنا نتأثر لكم نعم عير نريدنا نري أين رأي قلنا تنفس له وين تنفس نعم له حمد الله أين أمني نعم من با وموصل اللي رأينا يس عير يلي ما لنا خلده أين خالي
خالي لا بساينسو كم صوركم نا ساينس تمارو لا ساينس كوسدكم فيزيكس ستايل لنا زي مبرهاتي نريو لنا مبرهاتي الكترونس فلو يغورو مو خمزي يوحزو مو دحر برهاني هنا الكترونس يرأيدو تيلنا كن اي رأيو بتو جامد همزي لحلفون كنت ايوم نولهم الكترونس نولهم استاتو ما يرأيو برهان كن هنا زي امانو يبلنا ساينس خزر اي رأيو كن لنا نحن كن تقبلنا ايه برهان لنا نتكامل لنا هسه ما سلا لي رأنا يوس يلي مال اي كعلي مالت اي كعلي نعم نتخلي الى لستر سلا اللي رأينا يولا كله تأمان إيمانات كن يخون مالته نعم نتخلي مثالي كم تصلكم لما أنتي بمثالي يكريكم زي ريوا زين ريون بدم بغيركم ريون زين عنجيت زين قتل ولا عين قتل ولا عنجيت زين ريون دم بدير ريال له من تام بدم بكتريون قط ينيلن زين عنجيت زين خز كاتوني يناماي لما كاتو يريون ريوا ز عنجيتي آتيا خميت رأيكم الله عندنا خلي كاتية زعل رأيوا آتيا هندي خوينن أوش تهندي رأيكم الله أربعة تدي رأيكم الله وين دمو تمام ميلن تتعمي من يرأيكم الله زي أم رأيوا خزيا زي أبزي وجن بترأيكم الله ويبزي وجن تاي خوينا تتعمي ما جن زي لتتعمي ما تديا يخونت يهو كتلو لتيا أي أبزي تخونت الله سلال تتعمي مت هم ويا مالت دي يخونت سلستاينا نلنا لرأنا يخلو تككلي مالت يخونه يخونه سلست ما نقبر يخز تايم ما خزنا أمنت ماكينة بأسفلت اللي أخذت تعزوست بأسفلت حمزي اللي أخذت بتعم مقاتل اللي خباب تخوين بروح قطعي حلال تاير رأيكم وده بحري يمثل تسفلت بأس بحر خويني رأينا قلنا بحر دي يخونه كافتو عيننا التفترعي لرأنا يخلو سي أي إماني مالت سلست ما سلا لرأنا يلي مالك علي سلا اللي رأينا يلا بقى تأماني مالت يا خناي سلا استايم ما نقدر هذا نقدر بتعمل كتستعول والقبائل عاوز عالم زي بلاي امنت منوار اي كالي لمن تاي ساينس كوانا امنوس ساينس نامنو حاملنا نامنت يدخل تحصيكم بلعو تاكي تخون انتاينا كاين خون تحصول لنا كي تحمو تاخوينا نحمم بكتيريا وي جيرم دبال او يدخل كي تصنع ابينيو يرادو اي راي اها إلنا تحاتيونا نمنع لمن عملنا لساينس عملنا يرأي قد أي رأي لساينس وعلو كوس نعملو إينا مات تاي مالتشو أوز عالم زي بلا إمنت من ناريك علي نعملت إنتاتنا النيوة ويم دمو حواتنا النيوة أو كيتشن ويم أو كوشنا أو مع الدبيت كيدن عداليون نايمس إنتاتنا ويم حواتنا بإمنتنا نول عمبي أو أفتوش قالت غيرنا اللي يخونا بلنا من القدا من القدا أنا سلازي لواصلنا تايو بأمنة مبلع لازم أعلم زي بسلام كتنبر كواسكوي بسلام كتنبر تاي ليكا هايمانوت أمنتي ليكا على لزيا لا تجنك لا تربص لا دنقص وين خاطر نبر مالتي لسب قدن تاكلنيو هايمانوت كلني وي ازي تيلنا نموداتا نمطقال الحدث مرتمهيره كود እግዚአብሔር ማ ልምታይ ለይረአየና ለልዕልስቲ ልምታይ እግዚአብሔር ለይረአ አውና ለዕል እግዚአብሔር ለይረአማ ስለኽልተ ነገር ሓደ ለኡሪኡስ በህይወት ልነብር ስለሌለ ሃመይ ለእግዚአብሔር መለኮቱ ክሪ ልኽእል አካል ስለሌለ አሜና ነረጋግጽ ዘጸአት ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ዘጸአት ምዕራፍ 10 ዘጸአት ምዕራፍ 33 ይቅርታ ዘጸአት ምዕራፍ 33 ከቁጥር 18 እስከ 10 ሊቀ ነቢያት ሙሴማ ለእግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ድምፁ ይሰምዑ ኩሉ ሻዕ ይሰምዑ ግን ሓንቲ ሃረርታ ነይራቶ ታይንያተ ክሪኦ ለእግዚአብሔር ይደሊ ነይሩ ካውታይሎ በዛ ኸይዳ ሓደ ሻዕ ክብሪ ኻሪእኒ ኢልዎ ታይልዎ ለአየሪኡ በህይወት ልነብር የለይሞ ክትሪእኒ ይትኽእል ድሕሪ ግዜ ግን ድሕሪተይስ ክትሪእኒ ይኽእልዎ ድሕሪተይ ማለት ስጋ ለቢሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊደ ምስ መጻ ክሽዑ ግን ትሪእኒ ኢልዎ ኣብ ደብረ ታቦር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 همنغني او دور تاور برهان ملكوت تገልጽ ተሎ ኤልያስ ሙሴ መጽኦም ኤልያስ ካብ ብሔረ ሕያዋን ሙሴ ካብ ሙታን መጽኦም ሪኦም ወዮም መጽኦም ሽዑ ኻትሪእኒ ማለቱ እዩ ስጋ ለቢሰ በመለኮተይ ግን ክትሪእኒ ትኽእል ለምንታይ ተሪኻንስ በህይወተይ ትነብር እዩ ስለዚ አንህና በህይወት ክንነብር ስለልደል እግዚአብሔር አይረአየና አቅሜምናይ ለኻልኦት እኳ ለነቢያት
لنابراهام لصادقان كل بأمنت يترأيون بمثالين بي بملكوته يترأي نعمنت زفترة معرف 10 شوم تم ننبو شماغلتات سلسته مسيلو سلاسي ترأيمون لمن لابراهام بهم نابراهام عين الساتم يوم كتر تخيل كابل على كتر يتخيل يا اي تخيلي للنبي دانيال شماغل مسيلو ترأيوي خمسي لا ان لا بلا ترأيون بي እግዚአብሔር በመለኮቱ ክሪኦ ልኽእል አይ የለይ ማለት ታይል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ለእግዚአብሔር ለረአየ ዋላ ሓደ እኮ የለይ ወዱ ግን ተሪክዎ ይብል ወዱ ግን ነጊሩና ዘንቲውልና ይብል ለእግዚአብሔር ክሪኦ ልኽእል ግን ሓደ እኮስ የለይ ልኡዩ ስለዚህ በመለኮቱ ርኢና በህይወት ስለለይን ነበር ክረአየና አይደልይ እግዚአብሔር ተሃደር خالاي تليرአና ክንአምኖ ስለልደል ተለይራአና ዛዋና ለለዚ አያ እግዚአብሔር በሃይማኖት በእምነት ክንአምኖ ይልደልን በይ ክንሪኦ አይደልም ሪኢና አረጋግጥና ዳሲስናስ አይደል እግዚአብሔር ታማ ከይራአና ሱኢና ክንአምኖ ታጓሱ እግዚአብሔር አቤን ረጋግጽ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 14 ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 14 ፈሪሳውያን መጽኦም ለአምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ استتأمر ملك ترينا يلهم تايلوهم سندقنا لأمنزراي لخوفو ولدو ملكت أي وهاوي لمن لأمنزران لخوفو ولدو ملكت أي وهاوي إلو حد يقوم خدايم لم حد يقوم الخدايم بتأمر كأمانة إلى اللي جزير بتأمر تام سوء إلو كنا عملو إلا سوء إلنا كنا عملو لمن تأجن أمنزراي لهم خليك زي أملكو زي نا أمنزرا أملكو نت نمارينا خليك زي ግን ለምንታይ አመንዝራ ይሉ ገሲጽዎም ተተውሉ አመንዝራ ሰብአይ አሃንተ ሰበይቲ ሐምለ ይረግዕ ለብዙሓት ሰበይቲ አንሽት ሐምለ ኸድ ኩሉ ተአምር ልኽተል ሰብለ አምልኮ አመንዝራነት ይሐድሮ እዩ ሃመይ ልገደደ ለለጸ ተአምር ለሪኦ ትመጽተለስ ዋ ይሉ ይኸድ ለለካው ለለጸ ተሪኦ ለለ ዋ ላለስ هنا አምልኮ አመንዝራነት ስለልሕዞ እዩ አቱም አመንዝራ ክፉአት ሰባት ኤሪኤኩም ኢሎ ሓዲግዎም ለኸደ ታይ ማይ ፎቲልና تليرعنا نعم نصرا بمتعنا من رجاجتنا يوحنس وانجيل مراف إسران حدن كأوتري إسران شعات جمير اللولو نملكت يوحنس وانجيل مراف إسران حدن كأوتري إسران شعات داغماي تنساي نولاني أودو داغماي تنساي مالت أملاخنا يسوع كريستوس خلتشع تلعينه مالت يخونه تنساي لبونا لجلت قالوا مالت تنساي لبونا لمن لقدوس توماس أملاخنا يسوع كريستوس نعوزنا مجمرة تنساي تراك سلام لأخاتهم يخون يلو قدوسان هواريات الرئيم تلوما قدوس توماس ينبره دحر أملاخنا يسوع كريستوس ترائي ومسخدة توماس مسمزة أملاخنا يسوع كريستوس كتل عيد سرئينا يلو مو لقدوس بيتروس تلي رأخو أي أمني انداهم يلوهم بإيدي زلتوغو قونو زلتشنكرو چنكارو زنائدو بإيدي نحلي دهاسس خو أي أمني يلوهم لذي عليك أمني خال أي أملاخنا يسوع كريستوس تغليسوس تايوم داغماي تنساي لبهاد داغماي تنساي تمام تنساي لبونا لقدوس توماس لهاول لو مالت تايمات برهان فلطت لهاول لو مالت ስለዚህ لودياو تغليصو ما سلام لاخاتكم يكون مسلاله حنت ነገር يتناغر توماس نعنا بايلو قال توماس امن مصاب زينا نرغاغ توماس لمنع لا ماينا لا امن خان بي لا امن خا ايتخون نع داسسني چنكاريون غونيون دحلي داسس خا امن دير خان داسسني دحر لا امن خان بي لا امن خا ايتخون ايتطراطر اسخا خزي امين خان ني سلل داسس خان كيرأيو لأمنو جن بسواني يوم سنزجمع كيرأيو لأمنوني تايم بسواني أقعد مجزير مسجونات أقعد مجزير لخبره أجزير قدوسان لبالوس كيرأنا نعمنو يسلزين إحنا بسوانينا رينا جننا جزير يرانا نعمنو لكن ونعمنو بسوانينا مني لنا بعلو يسوع كريستوس تايلو كيرأيو لأمنوني بسواني سلازي خلتنا جري ليرينا هذا لمونوكو تريو بيوت كنبر لخير سلاليلا تخالاي كيرانا نعمنو سلالي دليمو زي تردينا هايمانوس زي مخانو فليتنا استوعينا كنقوا عزي قبناي لو ما عنتم زي عقلنا زي جزا ابراهام بيت سب لكم احوات احد لاتوكم ممبرشيب جوين غوريكم ابال كونو عتتله سلكنا نيكم كتحجزوا تدليله تحجزوا له اكاونت او نيكم ምክንያቱም ሚዲያና ለዓበይ ትምህርት ሃይማኖትን አናሰፍሐለ ምንታን ከን ሼር ምግባር ላይ አይትረስዑኹም ከዚ ንመልተለና ግን ሃም ተፈጥቶ ብዙሓት ሰባት ከዚ ተማኽሩኒ ኢኹም ብስልኪ ብዙሕ ላመኸርኩ እየ ልውዕል ላመኸርኩ እየ ልሓድር
ምኽሪ ለግነኹም ኣሕዋታሓት ትፈልጡ ኢኹም ካብ ኣውሮፓ ካብ ኣሜሪካ ካብ ዓዲ ዓረብ ብዙሓት ሰባት ሃም ትድውሉ ትፈልጡ ኢኹም እና መብዛሕትኡ ግዜ ዋይፋይ ኣሌሽ ኣላ ክድኩ እየ ልመኽረኩም እና ከዚ ቢሮ ተኻሪና ኣብኡ ኮፍ ኢልና ዋይፋይ እቲና ተረጋጊዕና ምኽሪ ኣገልግሎት ክንወኩም ንደሊና እሞ እዚ ሓገዝ ክትሕግዙ ትደልዩ ኣብ ታሕቲ እኒአኩም ኣካውንት ዝሓገዝኩም ከዚ ብዙሓት ኣሕዋታሓት ዝጠየቅኩም ነርኩም ከዚ ንመጀመርያ ግዜ ኪራይ ካብ ኣሜሪካ ሓፍትና ወይኒ ክኢላ እኒኣ ካብ ቀፃሊ ዘሎ ግን ካልኦት ዝሓገዝኩም ገዛ ኪራይ ተኽኢልና ንምኽሪ ኣገልግሎት ለይጠመና እዩ እሞ ብኡ ንተሓጋገዝ ልምባል እዩ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀፃሊ ቀጥታ ናብ ምስጢረ ስላሴ ክንኣቲ ኢና ናይ ቀፃሊ ሰባት ይበለና ተዳለው ኢኹም ብተኻልኩም መጠን እንዳው ማስታወሻ ላሓስኩም ትትማሃሩ ፅቡቅ እዩ ንምሽምዳድ ሞክሩ ብኣግባቡለ ክንፈልጥ ምንታን ፃዓሩ ብስሩር ፃዓሩ ስለ ሃይማኖትኩምስ ተገዲሽኩም ክትማሩ ሳይንስ እኳ ነፅንዕ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ሳይንስ ላበና እኳ ነፅንዕ ልዛ ሓፃር ግዜ እዚ እኮ ናዘለዓለም ሂወት ለወርሰና እዩ ገነት መንግስተ ሰማያት ለወርሰና እዩ ምስ እግዚኣብሔር ለጋኒየና እዩ ሃይማኖትና ክንፈልጥ ዝገብረና እዩ እሞ ካብ ልማድ ንውፃእ እዩ ዛኹም ካብ ልማድስ ፈፂምና ንውፃእ ፈሊጥና ተረዲእና ሃይማኖትና ፈሊጥና እያ ንመላለስ እሞ ሓደ ሰብ እኮ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱሲ ንኣጓላቲ ናወዳቲ መእተይ ኢለ ይፈልጥ እስካዕ ክዝን እዩ አንቶስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነይረ ሰባት ስሬት ላተሃወስ ቶም ጳጳስ ነይሮም ኣጋጣሚ መራዕ ነይሩ ስሬት ላሃውስ ኮፍ ኢሎም ዓበይቲ ሰባት ኮፍ ኢሎም ስሬት ይወሃብሎ እዩ ተላዕሊ ይብሎም ለኹ እንታይ እዩ ስሬት ይብሉ ኦርቶዶክሳውያን ማዕተን እዮም ይርኦም ኣለኹ እየ እዚ ኩሉ ዘይፈልጥ ሰብ እኒአን ሓደ ሓውና ደታ ኢሉንሲ ኣብርሃ ወኣፅፋሃ ኢሉ ክፅውዕሲ ኣብርሃ ወይ ኣፅፋሃ ኢሉ ፀዊዕዎም እዚ እንታይ ንሪእካ ንሃይማኖትና ፍልጠት ትኹማት ምኳንና እና ቤዛኹም ስለ ሃይማኖትና ተገዲሽና ክንፈልጥ ይግበአና እዩ ኣነ ሓውኩም እኒኹ ኣቦኻትኩም እኒኹ ኣብ ጎንኹም እየ ተኸታታሊ ከምረኩም እየ ብብዙሕ ኣስተምሮ ቀፃለ ነገረ ቅዱሳን ንምሃር ኢና ዝተፈላለዩ ኣስተምሮ ክንምሃር ኢና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሓይሉ ጥበቡ ይግለፀና ልንስሃ ልስጋው ዶ የብቅዐና ንጥቀመሉ ብነፍሲ ብስጋይ ንጥቀመሉ ይግበረልና ዳሕና ፅንሕታ